जय जगन्नाथ पिलाମାନେ ତୁମର ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପୋ କ୍ଲାସେସ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କି +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ମେଜର 2 ପେପର୍। ତ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଆଜି ଆମେ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍‌ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3 ବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବିଷୟରେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତ এই ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ଓ ମୌଳିକ ଗଠନ ଢାଞ୍ଚା ତତ୍ତ୍ୱ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା PIL ହେଲା। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 3 ତ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ହେଲା। ଏଇଠୁ MCQ ନିହାତି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଆସିବ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଟିକେ ଦେବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଧାରାରେ ନା ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 124 ଧାରା। 124 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେଇଟା ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସେଭଳି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସମେତ କେତେ ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଯେଉଁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଟା ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିକି ନେଇ ତା ସହିତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ନା ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆଉ 34 ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି 35 ଜଣ। ତ ଏଇଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ବଦଳୁଛି ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ଥରେ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 35ଟି ରହିଛି। ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ଆଇନକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ ସେଇଟା କେଉଁ କ୍ଷମତା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା। ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତାର ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କ୍ଷମତା। ତାର ଏଇଟା ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା କ୍ଷମତା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ'ଣ ନା ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିବା ଏଇ ଆଇନଟା ଅବୈଧ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା କ୍ଷମତା। ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟକ ରଖାଯିବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବା ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ବା ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଏ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ମକଦ୍ଦମାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରୁନି। କେଉଁ ମକଦ୍ଦମାରେ ନା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ବନମ୍ କେରଳ ରାଜ୍ୟ। ତ ଏଇ ମକଦ୍ଦମାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନା ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା ସଂସଦରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂସଦ ରହିଛି ଆମର ଭାରତର ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିକୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ପାରନ୍ତି। ସଂସଦ ଯଦି ଚାହିଁବ ତ ଉଭୟ ମିଶି ସଂସଦ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଶି ଗୋଟେ ବିଚାରପତିକୁ ହଟାଇ ପାରିବେ। ତ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି 65 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର 65 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଅବସର ନେଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ। ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ରକ୍ଷକ କିଏ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଭିଭାବକ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ରକ୍ଷକ। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି କିଏ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅପିଲ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି କ'ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅପିଲ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ଭାରତରେ ନା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ତ କା ଆଧାରରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କାହା ଗୋଟେ ନେବେନି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେବେ କି ନା ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଏକ କଲେଜିୟମକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଥିବ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେତେ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ମିଶିବେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ସେ ସୁପାରିଶ କରିବେ ଯେ ହଁ ଆଙ୍କୁ କରାଯାଉ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ରିଭ୍ୟୁ ବା ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷାର ଧାରଣା ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏଇଟା ଆସିଲା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ର ରିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆଇନଗତ ଆଦେଶ ଯାହା ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରେ
है कौन ना हेबियस कर्पस। तापर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मैंने भारतीय जुडिशियल सिस्टम बा न्यायिक व्यवस्था डैश द्वारा परिचालित क्या द्वारा आम संविधान द्वारा है संविधान द्वारा ही सेटा परिचालित। 14 नंबर क्वेश्चन भारतर न्यायपालिका स्वाधीन और केवल डैश अधीन कार्य करे जो भारतीय जो न्यायपालिका रही जुडिशियरी सिस्टमटा रही है स्वाधीन भाव में क्या अधीन ना संविधान अधीन से कार्य करे है को व्यक्ति विशेष को नहीं संविधान है। तो भारत में जनसाधारण स्वार्थपाई जनस्वार्थ मामला PIL धारणा न्यायालय डैश कार्य अटे न्यायालय क्यों कार्य अटे ना राजनीतिक कार्य अटे पे PIL कौन जनस्वार्थ मोकदमाटा राजनीतिक कार्य करे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए हाईकोर्टर प्रधान विचारपति क्या द्वारा नियुक्त होती हाईकोर्टर प्रधान विचारपति क्या द्वारा ना राष्ट्रपति द्वारा कौन से नियुक्त होती। भारत सर्वोच्च न्यायालय जन विचारपति को हटाइबा कहार क्षमता अच्छी कहार राष्ट्रपति बिना कहार क्षमता ना। तो पे देख एठारे आंसर गुड़ी तुम दे देछि तो ये PDF मुझे तुमको टेलीग्राम छाड़देवी सेंड करदेवी तो तुम ये कौन क्वेश्चन और आंसर गुड़ी तुम देखी नब आ कमेंट में जनईदेव से कहार कतोटी ठीक रही निजे निजे ट्राए कर देवाक आंसर गुड़िक। तो सर्वाधिक 50टी उत्तर मध्य माने 2 मार्क क्वेश्चन आम देखा तो केतरे मुझे कहीदे 2 मार्क क्वेश्चन गुड़िक। तो पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर संविधान और मौलिक ढांचा तो सुप्रीमकोर्ट विचारपति किपर हटाଯିए किपर बहिष्कार कराए इंपोर्टेंट। हेबियस कर्पस कौन यहाँ बहुत इंपोर्टेंट। तो भारतर आईन आयोग कौन ये तो टे इंपोर्टेंट रही क्षमतार पृथकीकरण कौन यहाँ बहुत इंपोर्टेंट। तो पाखापाखि ये 2 मार्क्स गुड़िक पूरा इंपोर्टेंट रही है से भाई न्यायालय अवमानना कले कौन हुए हाईकोर्ट हाँ भारत न्यायपालिका किपर स्वाधीन अटे ये पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है से किपर स्वाधीन भारत न्यायपालिका हाईकोर्ट विचारपति मैंने कहीं बहिष्कृत होती किपर आम बहिष्कृत करें यहाँ गोटे क्वेश्चन किपर बहिष्कृत होती कहीं बहिष्कृत होती है। तो ये दुटी मन रखि सहित संविधान मौलिक ढांचा गुड़िक सुप्रीमकोर्ट द्वारा जारी आदेशनामा गुड़ी कौन कौन ये तुम मन रखिपर। तो तार आसला ग विभाग जहाँकि आम कह 5 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िक यू 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न आम लिखिपर। तो सुप्रीमकोर्टर गठन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारत प्रधान विचारपति विषय सहित सुप्रीमकोर्टर क्षमता कौन रही है गुड़ी बहुत इंपोर्टेंट। सहित आसला जनस्वार्थ मोकदमा सहित सुप्रीमकोर्ट किपर मौलिक स्वाधीन अधिकार अभिभाग रक्षक ये विषय मत आसीपे सहित सांविधानिक प्रतिकार अधिकार पे बहुत इंपोर्टेंट है। तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट न्यायपालिकार स्वाधीनता कौन ये दुटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे कहीदे सांविधानिक प्रतिकार अधिकार और न्यायपालिकार स्वाधीनता से भाई उच्च जो आम कह देख सुप्रीमकोर्टर गठन उच्च न्यायालय गठन यहाँ गोटे सहित विचारपति भारत प्रधान विचारपति तो से किपर नियुक्ति पाती योग्यता कौन है कार्य कौन है ये भाई किपर बहिष्कार होती यही सब कारण गुड़िक तुम लिख से भाव में सुप्रीमकोर्टर और हाईकोर्टर जहाँ आम कह उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दुईटा आकर तुम पढ़ुव विचारपति केमती नियुक्त होती विचारपति किपर क्षमता के क्षमता के तो यही सब मन रख। आसला इंपोर्टेंट माने आमर 8 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िक भारत न्यायपालिकार ढांचा वर्णना कर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे सहित देखिए भारत सर्वोच्च न्यायालय गठन और कार्य गुड़िक देखो यहाँ मेनली 5 मार्क पड़ पाए कि 8 मार्क पड़ पाए यहाँ सेमती कहबनी ये पकई दिए 5 मार्क। तो न्यायिक समीक्षा कौन भारत न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया आलोचना कर जब न्यायिक समीक्षा कहले पे न्यायिक समीक्षा मन रखि था जो आसला तो मतलब लगुच 5 मार्क ही आसो 8 मार्क आसबनी ये 5 मार्क जब आसला तो आसला जब यहाँ 5 मार्क आसला मैंने यहाँ 8 मार्क आसबनी कौटा ना देख यहाँ जब 8 मार्क आसीपे तेल यहाँ आसो 5 मार्क है जब यहाँ 8 मार्क आसला मतलब लगे यहाँ 8 मार्क यहाँ 5 मार्क आसीपे है मन रखि था से भाव में न्यायपालिका स्वाधीनता माने न्यायपालिका केमती इंडिपेंडेंट से वर्णना कर से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सुप्रीमकोर्ट के द्वारा जनस्वार्थ मामला कहीं आरंभ है कारण गुड़िक एमती किसी इंपोर्टेंट ना पे मुझे तुमको कही रखुच्छे यही ऊपर 5टी मन रखि दियो है कह गले ऊपर 6टी पाखापाखि है ये 6टी ऊपर 6टी टी अधिक इंपोर्टेंट रही है प्राय सब क्वेश्चन गुड़िक तो ये 6टी ही तुम प्रायतः मन रखी दे था आउ किसी इंपोर्टेंट ना तो ता तले ये किसी ना मुझे देखिली इंपोर्टेंट गुड़ जनस्वार्थ मामला PIL कौन यहाँ जब पढ़ले तो 3 मार्क पड़ पाए ना 5 मार्क पड़ पाए है। तो देखिले पे मैंने आशा करुँची किसी तुम क्वेश्चन मैंने कौन किसी साहाଯ୍य करी तो रही पे मैंने जय जगन्नाथ।